Donc on va voir maintenant un théorème qui est très intéressant, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, qui a pour objet ou bien son utilité est de déterminer des solutions de quelques équations qui sont difficiles à les retrouver avec des méthodes courantes. Donc si on a ici une fonction qui est continue, comme c'est présenté ici dans ce graphe, on voit bien à partir de ce graphe, de cette représentation graphique de f, que cette fonction est continue sur cet intervalle AB. Donc si f est une fonction continue sur un intervalle AB, alors pour tout réel lambda compris, c'est-à-dire lambda compris entre fa et f de b ici, par exemple lambda, celui-là, ou bien celui-ci, ou bien etc. Donc, alors, pour tout réel lambda qui est compris entre f de a et f de b, il existe au moins un nombre c de l'intervalle AB tel que f de c égale à lambda. On va prendre ici par exemple ce lambda-là. Comme vous voyez, ce lambda est compris entre f de a et f de b. Donc, ce lambda est l'image d'un nombre c qui appartient à l'intervalle AB. Le voilà. On dit au moins, c'est-à-dire il admet un ou plusieurs. Donc dans ce cas, on a pris lambda ici. Il lui correspond un seul c. Prenons par exemple ce lambda-là. Donc pour ce lambda, il lui correspond combien d'antécédents? Voilà 1, C1, C2 et C3. C'est pourquoi on a dit qu'il existe au moins un nombre C, au moins 1, c'est-à-dire 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien plusieurs. Donc, recommençons. Donc, si f est une fonction continue sur un intervalle AB, alors pour tout réel lambda compris entre f de a et f de b, il existe au moins un nombre c dans AB tel que f de c égale à lambda. Puisque ce point appartient en graphe, donc il lui correspond comme abscisse c et comme ordonnée lambda. Donc si en plus que la continuité, on a f de a fois f de b inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que f de a positif, f de b négatif ou l'inverse, alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Comment? Donc ici, dans ce cas, on a pris lambda égale à 0. C'est-à-dire lorsqu'on fait tendre, par exemple, le graphe jusqu'ici. Donc B serait là. Et f de B serait ici. Donc f de B négative. F de A positive. Donc FA fois FB, c'est négative. Et c'est ça la condition. Donc si on plus f de A fois f de B inférieur strictement à 0, alors l'équation f de C égale à lambda. Donc lambda peut prendre CF de B ici. Lambda peut prendre la valeur 0. Donc l'équation f de x égale à 0 va admettre au moins une solution dans cet intervalle. Donc si au plus de la continuité et que f de a fois f de b inférieur strictement à 0, on a f est strictement monotone, c'est-à-dire soit f strictement croissante ou bien f strictement décroissante, alors l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution. Unique solution. Une et une seule. Si on prend par exemple ce graphe-là, comme vous voyez, c'est CF, A, non, pas comme ça. On prend celui-là, c'est X, Y, CF, donc c'est A, ici, B. Donc on a F de A, avec la clé positive, F de B, négative. Donc la fonction est continue à partir du graphe. F de A fois F de B est inférieur à 0 parce que FA positif, F de B négatif. Et F est décroissante, strictement décroissante sur l'intervalle AB. Donc,
l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution. La voilà. دونك هنا غنشوفوا في هذه الفقرة هذه مبرهنة القيم الوسيطية اللي هي الأهمية ديالها هو في تحديد حلول بعض المعادلات اللي كتستعصى علينا بالطرق المعتادة، واللي هي كالتالي: إذا كانت اف دالة متصلة على واحد المجال A B، إذن راه بالنسبة لكل لندا كاين محصور ما بين اف ل A و اف ل B، راه يوجد على الأقل واحد سي من A B، بحيث اف ل C هو لندا. في هذه الحالة خدينا لندا هنا، لندا ها هي. دونك هاد لندا هادي اللي اف دو سي هي لندا. إذن واحد العدد اللي هنا كنلقاوه من المجال ا بي هو اللي كيعطيني اف لي سي غير لندا. الا خدينا مثلا هذا غناخدو شحال، غنلقاو شحال من سي، غنلقاو هاد سي 1 وهاد سي 2 وهاد سي 3. داكشي باش كنقولوا على الاقل، يعني يوجد على الاقل واحد العدد سي من ا بي بحيث اف لي سي يساوي لندا، يعني يوجد عدد 2 3 واكثر. دونك بالنسبه لهذه الفقره عاوتاني بالاضافه الى اتصال داله عندي اف لي اف و اف لي بي اصغر قطعا من زيرو، اذا راه هذه المعادله اف لي اكس يساوي زيرو ما بقاتش لندا. علاش؟ لحقاش فاش كتكون عندي اف لي ا اف لي بي انفيريور ستريكتومون زيرو، يعني اصغر قطعا من زيرو، بحال مثلا الا شدينا هذا التمثيل البياني وجبدناه حتى لهنا مثلا، غتكون بي هي هادي وغتكون اف لي بي هي هادي. دونك اف لي ا موجبه واف لي بي سالبه، اذا الجزء ديالهم سالب، اذا كاين صفر بيناتهم. اذا لندا يمكن تاخذ هذه القيمه صفر، داكشي باش اف لي اكس يساوي صفر هنا، يعني فين كتقطع السي اف كيقطع محور الافاصيل. وبالاضافه الى كانت الداله متصله وهذا الشرط هذا اف لي اف لي بي اصغر قطعا من صفر، اف راتبه قطعا، اذا راه المعادله اف لي اكس يساوي زيرو كتقبل حل وحيد في المجال ا بي. بحال مثلا في هذا المثال اللي خدينا السي اف هي هذه، ها ا ها بي ها اف لي ا ها اف لي بي. اذا عندي بين من التمثيل بين بان اف متصله، وعندي اف لي اف لي بي سالبه، وعندي الداله اف تناقصيه قطعا على هذا المجال ا بي. اذا راه هذه المعادله هذه اف لي اكس يساوي زيرو كتقبل حل وحيد في هذا المجال ا بي اللي هو هذا.